I pripremite se za posljednji outfit večeri, outfit koji će nas oduvati sve sa našeg mjesta. Znači, bukvalno vi ćete sjediti tu na svojim stolicama, krevetima, gledati i... Pa ima dekolte, samo što nema ništa u njemu. Pa to ti pričam. I dobrodošli u moj novi video, moje ime je Koza i nemojte da vas hvata nervoza. Bam! Još su bicepsi, još je tu triceps, još je tu, ali ne treniramo ljudi moji, moramo se ozbiljiti, znači mora postati ozbiljno. Danas ćemo, znači kao što ste vidjeli u naslovu videoklipa, danas, znači prije videoklipa ćemo svi da bacimo subscribe i da upalimo to zvonce da vas obavijesti kad izađe novi video. I to je to, znači samo to imate da odradite i to. Danas ćemo, znači kao što vidite u naslovu videoklipa, ocjenjivati Adelne outfite. Možda ću naslov videoklipa staviti kao seksi outfit ili plus 18 ono da malo više publike privučemo, ali nećete mi vi to zamjeriti. Adela šta god da obuče, ona je seksi, tako da nisam ništa ni slagao. I za razliku od onog klipa kada nisam htio pokazivati u kupaćem kostimu Adelu, što ono, mislim, nije ništa, svi smo mi u kupaćim kostimima, brate, ljeti, osim Adeli, jer ona ne ide na more. A šalim se, zato sljedeće godine Burazar u Maldiv. Stay tuned. Ništa, snimat ćemo Adelu, imat ćete ovako pored tu sve kako Adela ovo izgleda, ja ću ocjenjivati. Šta mi se sviđa, šta mi se ne sviđa, šta to trebalo promijeniti jer ja sam inače wanna be Emer Gudelj. Pozdrav za Emer Gudelja. Ljubim vas brat, uživajte u videoklipu. I prvi outfit koji ćemo ocjenjivati jeste outfit za trening. Adela, možeš ući slobodno. Prije svega da kažem, ja bi imala svezanu kosu. Dobro. Samo stani ispred kamere, molim. Bravo. Ja bi imala svezanu kosu i ne bih bila našminkana. Ali sad, pošto idemo kasnije u goste, mora. Daj samo još malo nazad da fino kamera snimi i... Dobro, malo nam poziraj. A ne molim da poziram, hajde u komentar. Nemam ništa iskreno da dodam, osim još malo guzice. Šalim se, a ne, da se okreni malo iz profila, samo da vidim ovo iz trenerske perspektive. Nije. Iz trenerske perspektive okreni se. Dobro, mora se još malo guzice dodati. Da. Ali, tu smo, u procesu smo, znači to će biti sve odlično, sviđam se outfit, sviđam se tene, sviđam se helanke, sviđam se top. Normalno, top možda još može bolji se kupiti, naći od 1 do 10, 1/9 solidno. A da je guzica, mogu ja natrpat majica ako hoću? Nema trpa, ekstra je to, sportski outfit. Samo još malkice guzica, ne previše. Ok, thank you, goodbye. Idemo na sljedeći outfit. Sljedeći outfit su, imamo 2 outfita, to smo pročitali ovdje u zapisniku, Adela je prijavila 2 outfita za šetnju. Ko pogodi ko se ovako smije, dobit će neki follow na Instagramu. Hajmo, možemo, pripremimo, ajde, jesi spremna? Opa bato! Jel ti spiš? A dobro. Ne zviždem, samo mi bibiću. Jel ti bibiću? Seljačine, da. I mogu ti ga malo jebat mamu. Ali ja ovako samo... Ti ono... Ne poželim se ni s ljudima koje znam, kažem, ja ti mašim ti ništa izvijem, dok ja sam pravo. Evo, neke naočarce, to, ako je sunce, ako nije, opet ćemo staviti da se foliram, jel? Dobro. Logično. Da samo digni jednu tu, ovako gore za vremenu, samo da vidim nešto. Ovo? Ja. A ja sam ovako prije sve išla, ovo ti je moj fazon, izvijem. Dobro, nije loše to tako. Dobro, šta imamo tu od modnih dodataka? Neki satić i narukvicu. Neki satić. Da približ da vide ljudi sad. Moje sretne narukvice što su naočale. Naočare i prsten, logično, koji je tu zato što sam žena. Dobro, dobro, nije loše. Nije loše. 1/9. A kako ništa 10? Mrša preslačenje, idemo sljedeći auto. Kako ništa 10? Pa možda će biti, ne znamo, vidjet ćemo šta ste pripremili dalje nastavku. Možda ovo je dobro, ova je dobra. Praši mi vrijeme, dragocijeno. Dobro, možda malo da se teka. Ovdje plaćen za 20 minuta, nego za 15,5. Sljedeći outfit. Ajmo dalje.
je drugi outfit za šetnju. Idemo sljedeći outfit, također za šetnju. Malo se lijevo još pomjerite. A dobro, može i tu. Ne, moje, dobro je bilo, ne veze. Dobro. Ne vidjeti se noge tako, malo nazad. Eto, Dara, reste nešto o tom outfitu. Ovaj outfit je za jesen, ona je bio za proljeće i ljeto. Kad je malo već hladno, ovo je više jesen zato što je depresija. Dobro, možete se malo približiti da vidimo tu trenerku, naočale. Dobro. Isti modni zadaci jer bez zvuk nigdje ne idem, zaista to je moja... Hvala vam što ste pokazali, ocjenu ćemo dati... Sam da pokažem nešto. Koja je ocjena? Dobro, ocjena je zbog toga što ste pokušali podmititi člana žirija. Koji je ujedno gej, jel? Koji je ujedno, koji ne voli žene, da to se krenu reći. Ocjena je 6. Mršna preslačenje, bezobrazice 1, balavice, da te moje oči više ne vidi. Sljedeći outfit je izlazak na kaficu, toku dana, navečer, svejedno, sada ćete vidjeti. Toku dana, izvinite. I sljedeći outfit, kao što smo već rekli, jeste za kaficu, neku tokom dana. Ne baš. Tok večer, šta? Ne znam, hajde procijen. Ajde, procijenit ćemo. Viš kako su plitke? Dobre su. Kako? Šta? Dobar haos. Da li se dopada? Da. I koja je ocjena? Kakve su to naušice? Približi se malo u kameru. Spusti se malo dole, ne vidiš. Pa kako se ne... Približi se skroz i spusti glavu. Još dole. Ermine, jel me zezaš? Ne se zna. Ajde, daj se malo. Oj, ja ne bi ni znala ovo nos. I ovako je ono kad sam na kafe, ako sam unutra, ovako skinem, ono faš. Dobro, okreni se. Okreni se, ono 360 stepeni. Svaka? Da. Okej? Dobro. I hajde vidi samo još sa njim Teksasom kako izgleda. Dok čekamo Adelu s Teksasom, ja ću da vas obavijestim da sam se baš zadao u životu sam se nadao. Malo da se napijem soka. Pa dobro, nije loše i tako. Dobro i sok. Ide. Da, jer je nekako ono... Ne znam. Ide, top. Za ovaj styling, iskreno, 10. Jel se malo vidi pupak ti 10? Sad ću Nije to pogledati. istina, pa vidio si... Možemo sad styling na plažu, please? Pa vidio si pupak i na početku, nemoj da lažeš. Yes, pravo si, Ajde. I'm sorry. Hajde sjedi. Adela je odlučila da zamijeni pantalone u posljednji trenutak. Tako da vidjet ćemo šta je dobila sa tim, da li će se ocjena povećati ili ne. To ima mali problem. Dole su široke pantalone, vjerovatno bih ja ušla prije nego što izađemo, pa se dole stvara malo onako, to bi išlo uz nogu. Ja, ali dobro je. Sad je bolje, vidiš da bolje cijene pantaloni. Ali ovo mi je više neki poslovni sastanak. A i naušnice sam primijenila, koja je boja. Pokaži. Crne su, isto manje, pristojnije, one su mi više kao ti. Ali jest, više je poslovni sastanak, ja bi onako išla slobodno već. Večera poslovni sastanak. Da, kad hoćeš na primjer imati unapređenje nekoj visokoj firmi. Ako Bog da. 9. Bog toliko. To je zbog onog malo što si dobio. Ja sam gej. I pripremite se za posljednji outfit večeri. Outfit koji će nas oduvati sve sa našeg mjesta. Znači, bukvalno vi ćete sjediti tu na svojim stolicama, krevetima, gledati i... Ja se ću da... Rećite. I snimati smo. Ha? Snima. Spreman ko NATO. Čuj ko NATO. Ne djece, do noge dole. To je outfit za... Da dignem noge. Ne. Baš sam šla, ove kandidatkinje totalno ću izbaciti sa takvičenja. Kako? Zašto se takviče, molim te? Takvičiš se za 2 marke. Toliko? Da. O. Neću prestat biti gej, nemoj navaljivat više. Dobro,
Jednostavna haljnica uz štiklice koje su otvorene. Frizura, bi li ti takva bila frizura samo to? Ili bi nešto... Pa ovakva ili bi nešto malo valovito, znaš, samo malo nadim. Ja. Od prilike. To je to. Ja se skuham. Daj ću za ovaj outfit 9. A što? A ne znam, nekako mi je prejednostavno. Ti si ovo tražio. Jel? Sad priznajmo da sam ja ovo. Ti si ovo tražio. Aj ti bolje. Prejednostavno, jel? Pa dobro, ali to je ono što realno kad izlaziš na večer. Ovo može biti za večer, može biti za izlazak u klub. A prije ovo za večer za nas dvoje. Možda je dao 10 da ima neke dekolte, ali ne, ja sam gej. Pa ima dekolte, samo što nema ništa u njemu. Pa to ti pričam. Šalim se. Kakvi će tek komentari biti kad ja njega budem komentarisala? Šalim se. Niste svjesni. Eto ljudi, ako želite da Adela mene komentariše, obavezno lupite like i eto ocijenite vi svi, napišite ono šetnja, ovo ono večernji outfit, tako dalje i ocijenite svaki outfit i napišite dole u komentare, tako da ćemo uraditi za moj. Bacite like, subscribe obavezno, znači upalite zvonce, zapratite Adel na Instagramu i čao!